علیکم بینندگان گرامی، با توجه شما برنامه اطلاعاتی پیغام اینک در برنامه ما تماشا کنید. با مناسبت 36مین سالگرد صدمه در نیروگاه برقی اتمی چرنوبیل با اشتراک رهبریت تشکیلات جمعیتی اتفاق معیوبان چرنوبیل جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند جمع آمد و برنامه فرهنگی برگزار گردید. در شهر پنجکند با مناسبت 36 سالگی صدمه نیروگاه برقی اتمی چرنوبیل و گرامیداشت خاطره شهیدان جمع آمد و برنامه فرهنگی برگزار شد. رئیس شورای تشکیلات جمعیتی اتفاق معیوبان چرنوبیل جمهوری تاجیکستان حکیم فریدون چاره‌بینی را آغاز نموده حاضرین با دقیقه خاموشی خاطره شهیدان این صدمه را گرامی داشتند. معاون رئیس شهر پنجکند پروینه نقیبی درباره این صدمه فاجعه بار و غمخواری و دستگیری نسبت به اشتراکچیان و اهل خویشاوندان بسرابان مانده سخن گفت. رئیس تشکیلات جمعیتی اتفاق معیوبان چرنوبیل جمهوری تاجیکستان اتابایف توچی اوید به عاقبت‌های فاجعه بار این صدمه معلومات داد. در جمع آمد عضو اتفاق معیوبان چرنوبیل شهر پنجکند بختیار یعقوبوف، سابقه‌دار مهنت مراد سیدلی مزاری، رئیس سابقه‌داران جنگ و مهنت عبدالقادر رضایف، رئیس شورای سابقه‌داران بین المللی علیبای برادر، رئیس تشکیلات جمعیتی اتفاق معیوبان چرنوبیل شهر پنجکند زیبونیسا اسلامова اندیشه و ملاحظات و عرض و سپاس خویش را بیان کردند. در یک فضای تنتنوی از طرف مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند با رئیس شورای تشکیلات جمعیت جمهوری تاجیکستان حکیم فریدون بخشیده به 75مین سالگردش مهرنامه و تحفه خاطروی تقدیم گردید. همزمان به یک گروه اشتراکچیان برطرف سازی این صدمه و فعالان تشکیلات جمعیتی افتخارنامه، نشان 35 سالگی و تحفه های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند سپرده شد. چاره‌بینی خاطرمان گذشت. برنامه علیحده روزهای نزدیک نمایش داده می شود. گزارش دلشاد حلیمова، شاه حسین صالحов و نیک محمد میرجانov. جهان تاجیکان در 6 مقام است. از این لحاظ تاجیکان از قدیم گروش به صنعت و صنعتوری داشتند. صنعت در کمالات معنوی حق فرهنگ پروری ما نقش بغایت بزرگ داشته است. روز 6 مقام در تالار کاخ فرهنگ با شکوه تجلیل گردید. معاون رئیس شهر پنجکند پروینه نقیبی چاره‌بینی را افتتاح نموده هنرمندان انسمبل نوای پنجکند و کل هواداران این صنعت والا را با این سنه مهم شادباش نمود. بعداً برای خدمت‌های نظررس به صنعتکاران انسمبل نوای پنجکند بخش فرهنگ سپاسنامه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند تقدیم کرده شد. درباره این صنعت معنوی خلقمان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان چنین گفتند: 6 مقام داستان محتشم صفت و کلام است. در نواهای آن بهترین و عالیترین آرزو و پندارهای نیک که اجدادان ما در آن تجسم یافتند. هواداران این چاره‌بینی با یک روحی بلند با اخلاص و احترام نسبت صنعت والا سخن کردند. امروز برای اهل فرهنگ، برای آنهایی که به موسیقی اصیل، به هنر اصیل عرض می‌گذارند عید است. امروز در سراسر تاجیکستان روز 6 مقام تجلیل میشه. حالا ما شاهد هنرنمایی بسیار جالبی گروهی 6 مقام سرایان
پنجکент هستیم و از هنرنمایی آنها در حقیقت لذت بردیم و من امروز آواز چند چهره های نوی که به ششمقام دلبستگی دارند شنیدم. آرزو میکنم که آنها پیروان استادان اصیل ششمقام باشند. همه همدیاران هواداران این موسیقی اصیل را با روز ششمقام صمیمانه آرزو میکنم و آرزو میکنم که به آنها عمر ششمقام دهند. قبلا در این روز مبارک که با قرار پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان روز ششمقام اعلام کرده شده است، کل مردم شریف تاجیکستان را به این روز مبارکباد میگم، زیرا امروز هم یک در شهر باستانی پنجکین که یکی از شهرهای تمدن ساز است که یک در کاخ فرهنگ یک بزم زیبا را آراستند و کل آن هنرمندان و به کل ششمقام سرایان و آنهایی که در این موسیقی سنتی خدمت کردن احسن میگویم، زیرا که یک خاطرات خوبی در روز ما برداشتیم و همین را گفتنی هستم که امروز ششمقام عالمگیر است، زیرا که با این ششمقام ما امروز در اروپا بسیار رقص‌ها را انجام می‌دهند و این روز را به کل مردم شریف مبارکباد می‌گویم. از سنه 12 می سال 1999 تا این جانب روز ششمقام را در سراسر جمهوری تاجیکستان تجلیل می‌کنند. یادآور می‌شویم که برنامه اوحده از تجلیل روز ششمقام در شهر پنجکент روزهای نزدیک نمایش داده می شود. گزارش دلشاد حلیم و نیک محمد میرجانов، شاه حسین صالحов، اسماعیل جان خولov و طلبشاه توشев. مطابق امر رئیس شهر پنجکент عبدالخالق خالقزاده، گروه تبلیغاتی تحت رهبری معاون رئیس شهر نقیبی پروینه با ساکنان جماعت دهاتی چینور و خرمی ملاقات نمود. ادامه این موضوع در گزارش دیگری برنامه. در جماعت دهاتی چینور معاون رئیس شهر پنجکent نقیبی پروینه درباره اجرای دستور سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت وسعت کارهای آبادانی و سازندگی، سبز و خرمگردانی، استفاده عاقلانه آب و زمین، پیشگیری شامل شوی جوانان به حزب و حرکت‌های اکستریمیستی و تروریستی، بلند برداشتن حس وطندوستی، سفربری دعوت شدگان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان و دیگر مسائل مبرم روز معلومات مفصل داد. مدیر بخش کار با جوانان و ورزش شهر پنجکent دوستزاده افضلشاه توجه حاضرین را به بلند برداشتن زیرکی سیاسی، دوست داشتن وطن، بلند برداشتن مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزندان، روی آوردن به علم و دانش، مسابقه های ورزشی و صداقت برآوردی ما پیروان پیشوای ملت جلب نمود. معاون رئیس تشکیلات جمعیتی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در شهر پنجکent عباس همراهزاده اید به تاریخ مذاکرات صلحی تاجیکان به امضا رسیدن سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در جمهوری تاجیکستان، رسالت تاریخ معماری صلحی تاجیکان، اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و آمادگی به 25مین سالگرد روز وحدت ملی گزارش داد. چنین ملاقات با ساکنان جماعت دهاتی خرمی نیز دایر گردید. ضمن آن اعضای گروه تبلیغاتی پیرامون مسائل‌های در بالا ذکر شده سخن گفته فعالان و ساکنان جماعت را به کارهای آبادانی و سازندگی، استفاده عاقلانه زمین، به دست آوردن حاصل فراوان، تربیت حربی وطندوستی نورسان و جوانان و تطبیق نشاندادهای پیام پیشوای معظم ملت دعوت نمودند. ملاقات گروه‌های تبلیغاتی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکent در دیگر جماعت‌های دهات ادامه دارد.
имрӯзҳо дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру деҳоти Панҷакент бо иштироки роҳбарияти шӯрои сарбозони байналмилал санаи фархундаи 77-мин солгарди ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ чорабинҳои гуногун хотирмон ва бошукӯҳ таҷлил мегарданд. ба муносибати таҷлили иди ғалаба ҳамасола шӯрои ҷанговарони байналмилалии шаҳри Панҷакент ба як қатор муассисаҳои таълимӣ рафта муҳассилини онро ба муносибати ин санаи таърихӣ шодбош мегӯянд. Ин навбат низ бо роҳбарии Алибой Баротов, раиси шӯрои ҷанговарони байналмилал, собиқадорон ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 35 деҳаи Рукнобод ташриф бурданд. онҳо сараввал ҳамчун рамзи поси хотир дар назди муҷассамаи ёдбуди шаҳидон гулчанбар гузоштанд. чорабинии омода намудаи созмони хонандагони муассиса ба шукӯҳи ин ҷашн ҳусни дигар зам намуд. хонандагон дар бораи ватан, ободии диёр, сулҳу суботи кишвар суханҳо гуфтаву шеърҳо қироат намуданд. инчунин ба муносибати 77-мин солгарди ҷашни ғалаба гӯшаи дастаи созмони хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ном бурда ба номи ҷанговари интернатсионал Муродов Худойбердӣ номгузорӣ гардид. Алибой Баротов ба сухан баромада ҳозиринро бо рӯзи ғалаба ва номгузории гӯшаи созмони хонандагон муборакбод намуд. من باور دارم که شما طلبگان رنگ همه خیلی با بایانتون مراد خداوندی مکتب رو نقض اعلی کنه دیگر جنگ نشود. فقط این اردن مدال هایی که در پیش ما میبینیدتون هیچ کی دیگر در روی جنگ نگیرد. برای مهنت، برای عزت او برای گیرد. برای آبادانی شهر و دیها گیرد. من از دم تمامی جنگاورو برای دیرکتری مکتب برای اهل اویلا میندارم میکنم که منو دستگیری کرده یک قهرمانان نمیمیرن شعر هیچ گفت نمیگه فراموش نمیشد. تمام همین مرد آینده جوانان باید به همکس عبرت گرفته برای وطن، برای پنجکент، برای قشر دیها خدمت کنند. یکی از نزدیکانی مرحوم به سخن برآمده مهمانان را شادباش گفت و مینداری خویش را برای قدردانی به شورای جنگاوران بین الملل و ماموریتی مکتب رسانید. ما اگر ساعتها درباره این قهرمان‌ها گپ زنیم هم کمی میکند. فرصتی زیاد لازم است. من همینقدر میگویم که اینها برای خلق و وطن صافدلانه خدمت کردند، نام نیک خود را باقی گذاشتند و تا هنوز هم ما از یاد نیک ایشان یاد میکنیم و مینداری تمام خویشاوندان، اهل و پیوندان را و شعبه معارف شهر و همچنین و مؤسسه تحصیلات میانه رقم 21 میرسانم که اینها دو کابینتی اساسی مکتب را به نام این دو شادروان نامگذاری کردند. بعدا از جانب خوانندگان صحنه‌چه تربیوی پیشکشی حاضرین گردانیده شده پرچم سازمان که آن را با تنتنه به میدان درآورده بودند از میدان خارج گردید. چونین یک چاره‌بینی تنتنوی دیگر در مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 53 دهه مرغدری جماعت دهاتی رودکی دایر گردید که در آن نیز با اشتراک شورای جنگاوران بین الملل گوشه سازمانی خوانندگان مؤسسه به نام جنگاوری اینترنشنالیست آدینه فهم را گذاشته شده آزمون رسمی بهترین جنبست گردید و به غالبان افتخارنامه تقدیم کردند. алибой баротов зимни суханронии худ таъкид намуд ки корномаи чунин мардони шуҷоъ бояд барои насли имрӯз дарси ибрат бошад ва ҷавонон дар рӯҳии меҳанпарастӣ ба воя расида баҳри ҳимояи ватан чун аҷдодони хеш ҷони худро дариғ надоранд. гузориши мартаба раҳмонова ва талабшоҳ тошев. барномаро идома медиҳем. ҳафтаҳои охир бар асари борону жолаи шадид дар шаҳру деҳотамон селу обхезиҳо ба амал омаданд. дар ин бора намояндаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар шаҳри Панҷакент ба мо чунин иттилоъ дод. таваҷҷӯҳ намоед ба мусоҳибаи мо. ман майёр ҳайдаров афсари калони шӯъбаи риёсатии кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании вилояти сулҳ дар шаҳри Панҷакент ба маълумот шумо мерасонам ки бегоҳии санаи 11 майи соли 2022 дар ҳудуди ҷамоати деҳоти моғиён дар натиҷаи боришоти зиёди пай дар пай ба боридани жола сел омад. дар асоси маълумотҳои пешакии пешниҳоднамудаи комиссияи ҳудудии ҷамоати деҳоти моғиён оид ба ҳолатҳои фавқулода дар натиҷаи омадани сели дирӯза ба 2.5 гектар заминҳои кишти картошка, 1 гектар заминҳои кишти ғалладона ва 1 гектар
заминҳои кишти сабзавот зарар расондааст. инчунин дар асоси маълумотҳои дастрас гардида тахминан 800 метр каналҳо ва 3.5 километр хати оби ҷойгоҳҳои полезӣ зарар диданд. дар натиҷа барои бартараф намудани ҳолати ба амал омада гурӯҳи корӣ аз ҷониби шӯъбаи раёсат ва ҷамоати деҳоти муовинон ташкил карда шудааст, ки ба тариқи ашар корҳои тоза намудани каналҳои зарардида ва ҷойгорҳоро корбарӣ намуда истоданд. ҳамчунин ба саҳми шумо мерасонем, ки хушбахтона дар натиҷаи омадани сели санаи 11 май хисороти ҷонию молӣ ба қайд гирифта нашудааст. идомаи барномаи иттилоотии пайхом. дар синфи даҳуми б муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 шаҳри Панҷакент омезгор Мирбоева Зеби бахшида ба рӯзи умумии ҷаҳонии оила дарси тарбиявӣ намунавӣ дар мавзӯи хушунат дар оила гузаронида шуд. ба муносибати рӯзи умумии ҷаҳонии оила дарси кушоди тарбиявиро дар синфи даҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 омӯзгори варзида Мирбоева Зеби ҳусни оғоз бахшида аз нақши оила дар тарбияи шахсият ҳарф зад. мавзӯи имрӯзии мо зери мафҳуми хушунат ва зӯроварӣ дар оила қарор дорад. пас оила мавқее аст, ки дар он тамоми фарзандон рушду камол меёбанд ва пешравии ҷомеа аз оилаи солим ибтидо мегирад. катибаи имрӯзии мавзӯи мо оила дабистони аввалин аст. вобаста ба катибаи мавзӯи худ мо роҳнамои тарбия омода сохтем. дар роҳнамои тарбия ин мақсадҳои имрӯзаи мо аст, ки бояд донем оила мактаби аввалин аст, пайдоиши оила, нобоварӣ дар оила, зӯроварӣ оқибати он ва ниҳои он пурсамар бодод. дар имрӯза мавзӯъ бояд мо ба мақсадҳои худ ноил шавем. хонандагон дар дарс хеле фаъол буданд. оила пайдоиши кӯҳанбунёд буда дар он хислатҳои муҳаббату садоқат, меҳру вафодорӣ хеле махсус мебошад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам ҷаноби олӣ соли 2015-ро ҳамчун соли оила эълон карданд. Good day for who sits here now. Today I want you to tell you about the family. Family is a 5 word and it means many great things. One of them is worship around the ground thing. Our president, Emomali Rahman, in his worship, he was at the family years, and in this year, they captures about the unhappy about the men and women and his husbands for parents. They're on the glowing circle. That was smooth telling about the family. Thanks so much for listening. اسرای صبح علمان و جام هزینه سیوم موردی لطفه و تجاوز قرار بگیرم. متاسفانه در عصر پیشرفت علم و تکنولوژی کیفیت زندگی آدمان بالا رفته ایستاده است. حادثه‌های زوراوری زیاد مشاهده می‌شود. oila دانشجوی اولین میباشد. oila یکی از رکن‌های اساسی جامعه به حساب می‌رود. oila باید همه وقت عاقل و دانا باشد، عدالت‌خواه باشد، عبرت گیرنده باشد. oila سالم جامعه سالم میگویند. و 2015 را سالی oila گفته اعلام نموده‌اند. خشونت و زوراوری در oila این عداوت میباشد. این خشم در زندگی میباشد. این ترس میباشد. این وهم در زندگی است و این حسای زندگی میباشد. خشونت و زوراوری در oila به جداشوی oila آورده میرساند. دبیر کل سازمان ملل متحد کوفی عنان گفته بود زوراوری نسبت به زنان شاید پایمال کنی حقوق انسان باشد. آن حدود جغرافی یا فرهنگی یا دارایی را نمیداند. تا زمانی که آن دوام میکند ما نمیتوانیم طلب پیشرفت واقعی در سمت برابری، انکشاف و آسایش کنیم.
дар оилае ки дар он меҳру муҳаббат якдигар фаҳми ҳукмрон аст, пойдорӣ ва осоиштагӣ халалнопазир аст. оилаи солим ба нафъи ҷомеа аст. бояд қайд кард ки байни ҷавонон, ояндасозони миллат баҳри омодашавии онҳо ба ҳаёти оилавӣ корҳои ташвиқотии тарғиботӣ бурдан, пеши роҳи хушунати оилавиро гирифтан хеле ба манфиат аст ва ин тадбирро омӯзгор Мирбой ва Зебӣ ба маврид мувофиқ ба анҷом додааст. гузориши Фирӯза Одилзода, Исмоилҷон Холов аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3. барномаро идома медиҳем. шумораи навбатии моҳвораи симо аз нашр баромад ки он барои хонандагони хеш хабару гузориш, мақолаҳои пурмазмун ва рӯйдодҳои рангорангро пешниҳод менамояд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши хабарнигорони мо. ба истифода дода шудани 22 иншооти нав дар шаҳри Панҷакент зимни сафари кори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, боздиди сарвари давлат аз шаҳри Панҷакент, солномаи Садриддин Айнӣ, ин ва дигар хабару мақолаҳои ҷолиб дар нашри навбатии моҳвории симо дар моҳи апрели соли 2022 таҳти рақами 3 ба нашр расид. саҳифаҳои аввали он пурра аз сафари сарвари давлат ва мавриди истифода қарор гирифтани иншоотҳои гуногуни саноативу истеҳсолӣ хабар медиҳад. дар саҳифаи панҷуми он бошад мақолаи прокурори шаҳри Панҷакент мушовири адлияи дараҷаи 1 Азимзода Сарвар Бозор бо номи стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 ба нашр расидааст, ки дар бораи пешгирӣ аз шомилшавии ҷавонон ба гурӯҳҳои ифротӣ ва иштироки ҷомеаи шаҳрвандӣ дар он нақл мекунад. зимнан дар ҳамин шумора мақолаи дигар таҳти унвони «Зан ба чӣ ҳуқуқ дорад» рӯи чоп омадааст, ки аз нобаробарии гендерӣ ва нобаробарии занону мардон ҳуқуқу ӯҳдадориҳои онҳо нақл мекунад. бояд ёдрас шуд, ки акнун ҳар моҳ дар ин мавзӯъ мақолаи рӯи чоп хоҳад омад ва занони кишварро аз ҳуқуқҳояшон бархурдор хоҳем кард. таҳти рубрикаи солномаи Айнӣ мақолаи рӯзноманигор Фирӯза Одилзода ба нашр расидааст, ки хело ҷолиб буда дар бораи ҳаёту эҷодиёти Садриддин Айнӣ қисса мекунад. инчунин дар он қиссаву ҳикояҳои рангин пешкаши хонандагон гардонида шудааст, ки он ба тарбияи насли наврас таъсири мусбӣ дошта, ҷавононро ба ватандӯстиву эҳтироми арзишҳои миллӣ даъват намуда водор месозад, то мо эҳтироми калонсолонро ба ҷо орем. мусобиқаи гӯштини миллӣ дар толори навбунёди қасри паҳлавонони суғдӣ бо иштироки варзишгарони шаҳру деҳоти Панҷакент ҷолибу шавқовар доир гардид. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши ҳамкорони мо. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон варзишро ҳамчун қосиди сулҳ, омили муҳими таҳкими дӯстии халқҳо ва муаррифии кишварҳо, инчунин воситаи беҳтарини саломатии инсонҳо ва густариши тарзи ҳаёти солим арзёбӣ намуданд. гӯштини миллии тоҷикӣ сарчашмаи тамоми намудҳои гӯштин ба ҳисоб меравад. моро зарур аст, ки ин варзиши суннатии миллати тоҷикро дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ намуда, бо иштироки варзишгарони хориҷи кишвар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ баргузор намоем. бо иқдоми бахши кор бо ҷавонон ва варзиши мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр бо мақсади рушд додани соҳаи варзиш аз ҷумла гӯштини миллӣ тибқи нақша чорабиниҳо, гӯштини миллӣ бо усули деҳа ба деҳа байни ҷавонону сокинони шаҳри деҳоти Панҷакент баргузор гардида истодааст. бо ин мақсад дар толори қасри паҳлавонони суғдӣ мусобиқаи варзишии гӯштини миллӣ байни ҷавонону наврасони шаҳр гузаронида шуд, ки дар он тамринкунандагони мактаби варзиши шаҳри Панҷакент фаъолона иштирок намуданд. пас аз анҷоми мусобиқа ғолибон бо диплом ва медалҳои бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳр ва мактаби варзишӣ қадрдонӣ карда шуданд. гузориши Сабрина Акрамова ва Исмоилҷон Холов. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии Пайғом. то барномаҳои навбатӣ тансияту хонобод бошед. хайр.